सालब्रुमनो हास्तिनि गोरों गोरों जागाव लाहार पार्टी मुं पार्टीमानि कक्तमा सालब्रुमनो कासै फायो आबाहायनो कक्तमा हायनो हाय कासै फाइपिरोखा स्रां सालो शान्तिर बाजार कताल पेट्रोल पाम्प गाना आमचेयो बाइक लाहार पार्टी मुं पार्टीमा बाय शाक दुखु मानखा खरकसा कक्तमा रक सवै साइ मानखा तिनि स्रां सालो सानजा दाम्बा तामिटंमानि जराव शान्तिर बाजार कताल पेट्रोल पाम्प गाना आमचेयो TR01 AM 8282 नम्बरनि बाइक लाहार पार्टी मुं पार्टीखा लाहार पार्टी मुं पार्टीमा बाय बाइक चालकनाय शुभजित सुर मुंगै शिकला खरकसा बाइकनि क्लाय थांगो बिनि उमरंखा बिसि नैचिबा बाइकनि क्लाय थांमा बाय शाक दुखु मानरिओ बाइक चालकनाय शुभजित सुर आबनि यागुलो गाना गिनिनि लुकुरक नुगै लगे लगिनो कक्तमा रहलायखा शान्तिर बाजार बिरिन्दिया रक्न शान्तिर बाजार हरबथानाय बिरिन्दिया रक फायै शाक दुखु मानजाक शुभजित सुरनो लगे लगिनो खचावै तलां थांका शान्तिर बाजार हांकर शाखाम नग ताबुक शाक नाइजगै तंगो शुभजित सुर शान्तिर बाजार शाखाम नग একটা আমাদের অফিসে একটা কল আছে যে নতুন বিএসের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট বাইক অ্যাক্সিডেন্ট তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেলাম তো নিজে নিজে একটা রয়্যাল এনফিল্ড বাইক শুভজিৎ সুর 24-25 বছর এবং অনুমানিক এখানে একটা পয়সা হয়েছিল যেটা আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাড়ি দিয়ে নিয়ে আসলে ইন্দিরাবাজার হসপিটালে নিয়ে আমরা অ্যাডমিট করেছি। এর পরিচয় জানা গেছে? না পরিচয় জানা গেছে না? পরিচয় বলতে শুভজিৎ সুর নামটা। শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং